is error. Error is what? Now error is handled to create a reliable application. For creating a reliable application, we are handling the error. Okay. Error. Error is The handled to data. create a reliable application. It results the application box. So when error will come, it is not running your application as smooth. মানে তোমার প্রোগ্রামটা স্মুথ রে রান হবে প্রোগ্রামে সব অনএক্সপেক্টেড বক্স সব ক্রিয়েট হবে exception is what না exception is That a is called application box. box okay box মানে এই যে এন্ড মানে একটু বন্ধ হয়ে গেল প্রোগ্রামটা হঠাৎ বুঝলে জুমটা বন্ধ হয়ে গেল বুঝলে so beyond the control of the application exception is what now exception is a type of error that occurs at runtime exception is a type of error ଯେମିତି କି ଆମେ ଗାଡି ଚଲେଉଛେ ହଠାତ୍ ଆମ ଗାଡି ପମ୍ପଚର ହେଇଗଲା ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ଆମ ଗାଡି ପମ୍ପଚର ହବ ବୋଲି so that is a runtime error so it is a error that occurs at runtime okay abnormal behavior that leads to unpredictable result ये abnormal behavior show करियो ଆଉ जोटा कि हमको unpredictable result जो result ଆମେ expect करि नथिबा से result हमको show करियो it disrupt the normal flow of your application हम प्रोग्राम टा स्मूथ रे से रन करिबो बुझियला for handling the exception we're using java.lang.throwable class हमें all error and exception जहाँ भी हमें यूज करूचे सेटा java.lang throwable class अंडर रे आसीबो हैला तो हमर को एक्सेप्शन अछि गोटे होची एरर अछि आ गोटे होची एक्सेप्शन अछि गोटे एरर आ गोटे होची एक्सेप्शन okay so there is a two type of error and two type of thing is present in throwable class रे हमर error रहउची class रे throwable is a class which is handle error and exception in java okay there is two type of exception one is runtime exception another is sql exception another is exception under a runtime exception आसीबो database हमें सहित जतरा कनेक्टिविटी करिवा हमरा डाटा को नै कि जतरा हमें database रे स्टोर करिवा सेतबे sql exception आसीबो फाइल इनपुट आउटपुट जतरा करिवा io exception आसीबो हैना तापर io exception input output exception ओके तापर एठी रहइबो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जदि हमें फाइल इनपुट आउटपुट जदि फाइल सहित किछि काम करिवा त फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आसीबो हैला SQL exception जो लिखा है प्रोग्राम पर SQL structure query language structure query language for handling the error we're using there is a two type of exception we're using one is unchecked exception another is checked exception okay checked exception और checked exception checked exception हाँ java.lang. Runtime exception is belongs to the unchecked exception. Java.lang. अपन जो प्रोग्राम देखली सेटा कैसे मिले आयो how would a language the program और java.lang.runtime exception java.lang.error these are the two type of exceptions are present in the unchecked exception and some runtime exception is array index out of bound exception null pointer exception arithmetic exception these are the some runtime exception in checked exception we have checked exception e kota jibo exception and runtime exception so it is belongs to the checked exception except लिखा the exception except the runtime exception runtime exception को छाड़ी के आउ जहाँ exception सब रहिला
हां सेटा हमर चेक्ड एक्सेप्शन में चेक एक्सेप्शन exception means what? It is a runtime error, means you are not expecting that kind of thing is happen to you. हां ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ପଙ୍କଚର ହବ ବୋଲି हां ଚାହିଁବା ନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଆମେ ହେଲମେଟ କାହିଁ ପିନ୍ଧୁଛୁ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ हां ପୋଲିସ ଧରିବା ପାଇଁ हां ହେଲମେଟଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ। हां ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଘରୁ ତୁଳସୀପୁରରୁ ଏଠିକି ଆସୁଛେ ମାନେ ଏଇ ଛକରେ ସବୁ ଚେକିଂ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗା ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଠି ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଯାଉଛୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଛୁ ना ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଇ ଜାଗା ଆମ ଏରିଆ କିଛି ହବନି। try block is like that, means if you are expecting that ଯଦି ମୋର 100ଟା ଲାଇନ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ତା ଦେହରୁ 50ଟା ଲାଇନ ଭିତରୁ କିଛି ଯଦି ଏକ୍ସେପସନ ଆସିବ ତ ସେ 50ଟା ଲାଇନଟାକୁ ମୁଁ ପକେଇଦେବି କୋଉଠି ଟ୍ରାଏ ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ड्राइवर ଟ୍ରାଏ ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ଟ୍ରାଏ ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ସେ ଲାଇନଟା ପଶିବ। ड्राइव ब्लॉक ହଁ हां ଏଟା ଭିତରେ ପଶିଲା ତାପରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସେପସନ ଆସିବ ସେଟା କ୍ୟାଚ୍ ବ୍ଲକରେ ମୋ ଏକ୍ସେପସନଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହବ। हां କ୍ୟାଚ୍ ବ୍ଲକ୍ ସେ କ୍ୟାଚ୍ କରିବ ଯଦି କୋଉ ଏକ୍ସେପସନଟା ଅଛି କ୍ୟାଚ୍ ବ୍ଲକ୍ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେल କରିବ। It is used to retry the operation. It is used to retry the alternate operation. It is used to gracefully exit or return. हां It must not be empty, हां and it get a reference from java.lang.exception object. Okay. अच्छा गोटा थला से एटा जेटा कैच ब्लॉक जदे हमरा एम्प्टी ना हला ताल सिकन एररटा कैच केन करी Catch block টা empty মানে लेखा it must not be empty. এটা empty হবনি। Catch block ରେ ଯେମିତି କି କଣ ହୁଏ ଆମର ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଛତା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ଆଉ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଛତା ନଥିବ ଆମେ ବର୍ଷାରେ ଯାଇପାରିବା କି? ना କ୍ୟାଚ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେଉଛି ସେମିତି ଆମେ ଟ୍ରାଏ ବ୍ଲକରେ ଏକ୍ସେପସନଟା ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ଯଦି ମୋର ଏକ୍ସେପସନଟା ଆସିବ ଆମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସେପସନ ଆସିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛେ ସେ ଏକ୍ସେପସନଟା ଆମେ କ୍ୟାଚ୍ ବ୍ଲକରେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା कैच ब्लॉक ଡିଫାଇନ୍ କରିବା रिपेयरिंग करिया ଡିଫାଇନ୍ डिफाइन करिया ଡିଫାଇନ୍ କରିବା साउंड का कि खरा दिया इनका एंड साइड दाग लिया इससे अपन जो प्रोग्रामिंग टा दे रही प्रोग्रामिंग टा की करके पढ़ले नी से ग्रुप रे ठीक है ଗୋଟେ ପିଲା ପଠେଇଛି गोटा पिला सब जगह से ना सब तो ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମୁଁ କିଛି କରିନଥିଲି ଗୋଟେ କରିକି ପଠଉନ କଣ ଭୁଲ ହଉଛି ଜାଣିବା ନା ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କୋଉଥିରେ ଆସିଛି ବୋଲି ମାନେ କୋଉ ଇଏରେ ଚାଲେ କୋଉ ଚାପ୍ଟରରେ if else conditional first ହେ condition ହଁ condition କଣ୍ଡିସନ କଣ୍ଡିସନାଲ ଏରର ଯୋଉଟା ତ finally block is a block if your exception is arises finally block is execute if your exception is not arises then also finally block is execute ମାନେ ମୋର exception ଆସିଲେ finally block execute ହବ exception ନ ଆସିଲେ ବି ମୋର finally block execute ହବ ବୁଝିଲା try with resource statement ଆମେ finally block ଯେତେବେଳେ ହଁ ଗୋଟା finally block is a block it is used when your exception is arises ଏକ୍ସେପସନ ଯଦି ମୋର exception ଆସିଲା ତାହେଲେ finally block execute ହବ ହଁ ଯଦି ମୋର exception ନ ଆସିଲା ବି finally block execute ହବ ହଁ ଦିଟା କେସରେ ମୋର finally block execute ହବ it close the open resource it execute with or without an error in the try block तो try block रे जदी error आसला finally block execute हबो ट्राई ब्लॉक हां
यदि एरर न आसिला भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट कर हला try with research statement. It is eliminate the need for finally block. It always close the open resource. It allow the opening of multiple resource. फाइनली ब्लॉक कौन करिवो ना एलिमिनेट द नीड फॉर ए लेंथी फाइनली ब्लॉक जो सब लेंथी फाइनली ब्लॉक अछि ताको से एलिमिनेशन करिवो इट ऑलवेज क्लोज द ओपन रिसोर्स जो सब रिसोर्स गुरा को ओपन अछि ताको क्लोज करिया पे हम ओपन रिसोर्स यूज करिवो इट अलाउ द ओपनिंग ऑफ मल्टीपल रिसोर्स को ओपन करिवो जो सोचुडा ओपन अछि ताको क्लोज करिया पे ऑलवेज क्लोज द ओपन रिसोर्स ताको क्लोज करिवो जेंति कि हमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन करथले कंस्ट्रक्टर को मेमोरी एलोकेशन कला डिस्ट्रक्टर कोन करिवो मेमोरी डी एलोकेशन करिवो माने हमर कामर नै ताको से रिमूव कर दबो हां तो ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट का काम होची सेमती हां बुझिला a class that implement auto closable interface can be used as a resource if a resource must be auto closed its reference must be declared with try statement with parenthesis try statement bracket भीतर रहे parenthesis to try within the try statement parenthesis bracket भीतर रहे try then bracket parenthesis जो जीटा तगने बंधन हां हां parenthesis यार हमें प्रोग्राम लिखिबा क्लास और मैं जानिबे मुना जो अमेरिकन में एते माने रिसर्च रिच है तो एते रिच सब ब्रॉडमैन वो तारा संति छोट काम भी खराब भाग काम सबले करते हमें अलसुआ हमें केते छुट्टी दुर्गा पूजा दशहरा कार्तिक पूर्णिमा multi-cast statement when you are it reduces the amount of code to be written it avoid catching the generic exception जदि हमें expect करू छे गोटे try block रे multiple माने exception आसी परिवो त हमें multiple try block catch block लिखि परिवो त हमें देखो जे आज वर्षा होची मते शीत भी करची मु स्वेटर नेबी प्लस छता भी नेबी दिना जिंस नेबी मल्टी कैस्ट स्टेटमेंट यूज करियो एटी से हमारा भाई नेक्स्ट देखो तार का मेथड exception while declaring overridden method means हमें जो मेथड गुडा का चाइल्ड क्लास रे डिफाइन करिवा तो सेठी केमिति एक्सेप्शन पास करिवा डिक्लेयर द सेम एक्सेप्शन हमें डिफाइन करिवा डिक्लेयर फ्यूअर एक्सेप्शन जते कम चाहिए से एक्सेप्शन डिफाइन करिवा तो एटी लिखा जे डिक्लेयर सेम एक्सेप्शन आउट लिखा जे डिक्लेयर फ्यूअर एक्सेप्शन सेम एक्सेप्शन माने पेरेंट क्लास रे जो एक्सेप्शन हमें डिफाइन कर दिवा चाइल्ड क्लास रे हमें सही एक्सेप्शन डिफाइन करिवा और डिफाइन फ्यूअर एक्सेप्शन माने हमें पेरेंट क्लास रे जदी दीटा एक्सेप्शन डिफाइन करि जे चाइल्ड क्लास रे गोटे देबा न दीटा रो अधिक देबा नै बुझिला डिक्लेयर मोर स्पेसिफिक एक्सेप्शन माने मोर जदी वर्षा होजी मोर रेनकोट नै कासी आ जदी स्वेटर पसी कासी त मोर जगह होन बस्ताटा मोर अधिक आइजो त हम जोटा जो एक्सेप्शन आसी त हम से एक्सेप्शन टा डिफाइन करियो do not declare more generic exception means हमें एमिति गोटे एक्सेप्शन डिफाइन करिवा जेटा कि सब एक्सेप्शन हैंडल करिया हो ग्लोबल एक्सेप्शन जेनेरिक माने इट इज हैंडल ऑल द एक्सेप्शन बुझियो